سرخط گزارش‌ها. آزمون‌های جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من، علم، فروغ معرفت و فروغ صبح دانایی کتاب است، امکانیت خوب برای رشد استعداد و تشبث. در کشور کارهای آبادانی و سازندگی روز تا روز وسعت یافته برای اهالی شرایط خوب زیست و فعالیت مهیا می‌گردد. آبادی کشور زمینه زندگی بهتر برای هر یک شهروند. رشد ساحه کشاورزی از سمت‌های مهم کشور بوده به بهتر گردیدن سطح زندگی مردم مساعدت می‌نماید. کشاورزی رشد یافته کفیل زندگی باثبات، تدبیراندیشی‌های خواجگیداران برای حاصل فراوان. حفظ محیط زیست و غمخواری به عالم حیوانات در شهر پنجکند جهت حفظ جانوران و نگهداری موازنه اکولوژی کارهای بیوتکنیکی به راه مانده شد. شرح این و دیگر خبرها در نشر مفصلی برنامه اطلاعاتی اخبار. حالا از 4 حصه اهالی دنیا در منطقه‌های ناآرام یا از جنگ ضرر دیده زندگی می‌کنند. ناآرامی و عمل‌های تروریستی سال‌های اخیر باعث گریزشوی و آوارگی، گرسنگی و زیادشوی دشواری‌های اجتماعی در سیاره‌های زمین شده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که در شرایط کنونی متحده، حفظ دستاوردهای استقلال دولتی و آرامی سرتاسری اهمیت دوچند پیدا نموده است. گزارش نوروزشاه عزیزالله. زیاده از 200 میلیون نفر در سراسر جهان به کمک بشردوستانه نیاز دارد. 120 میلیون نفر از جنگ و ناآرامی، عملهای تروریستی و بحران گریزه شدند. از 4 حصه اهالی دنیا در منطقه‌های جنگ و ناآرام زندگی می‌کنند. در این باره 18 دکبر سال 2025 سازمان ملل متحد در سامانه‌اش گزارش داده است. سبب اصلی گریزشوی، نارسایی مواد غذایی و ترس و هراس افزاینده به ناآرامی، تهدید روزافزون تروریسم و برخورد منفیت‌ها مربوط دانسته می شود. اکنون جهان شاهد دگرگونی‌های کلی در صحنه بازی‌های ژئوپلیتیکی است و در این شرایط رقابت‌های اقتصادی، جنگ‌های اطلاعاتی، محدودشوی ذخیره‌های طبیعی و برخورد منفیت‌ها رقابت‌ها را نسبتاً شدید و وحدت واقعی بین انسان‌ها را در دنیا زیر سوال گذاشته است. وضع سیاسی جهان، وضع حتی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و معنوی جهان، یعنی جهان یک بحران عمیق به دچار شده است. در شرایط کنونی مهمترین سعادت برای انسانیت داشتن زندگی آرام و آسوده محسوب می‌یابد. زمینه اصلی این استقلال دولتی، آرامی و وحدت ملی محسوب می‌یابد که امروز با شرافت سیاست سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، ملت سربلند تاجیک از این نعمتی بی‌بها بهره‌ور است. به خاطر آنکه ما آینده باز هم همین کشور ما پیش رود، ترقی کند، یعنی که موقع و منزلتش در جامعه جهانی باز هم مستحکم کند، همین جا هم یعنی اتحاد و وحدت و یگانگی و ثبات سیاسی بسیار نقش کلیدی دارد. تاجیکستان در بین 10 دولت با امن‌ترین دنیا داخل شده است. این البته دستاورد بزرگ سیاسی ما است. به خاطر باز هم تقویت دادن دولت و دولتداری، رشد ملی، حفظ ارزش‌های ملی در اطراف سرور دولت، در اطراف رهبر دولت متحد باشیم تا که منفعت‌های ژئوپلیتیکی و منفعت‌های داخلی و خارجی تاجیکستان حمایت کنیم و تاجیکستان را باز هم به زینه‌های بالاتر رشد بریم. وضع ژئوپلیتیکی جهان نگران کننده شده است و در شرایط کنونی برای داشتن زندگی آرام و آسوده، درک حالت اصلی و متحد شوی و حفظ دستاوردهای استقلال دولتی اهمیت دوچند پیدا نموده است. ملت تاجیک در 35 سال استقلال دولتی با دستاوردهای شایسته تحسین نائل گردیده، مردم از زندگی آسوده بهره‌ور شدند، نفوذ دولت در سطح بین المللی بالا رفت و امروز تاجیکستان در حل مشکلات جهانی نقش اساسی می‌گذارد. در همین زمان استقلال ما از 83% کمبیزاتی سال 99 مثال علاقه سال 2025 19% به فرامد و سال 2026 باز هم پستر می شود. همه این نشانه آن است که یعنی درآمدی به واسطه مردم سال به سال زیاد شده است، سطح زندگی بلند شده است و در پیام گفته شد که مثلا 10 سال پیش اگر مجموع محصولات داخلی به هر سر اهالی همگی 6000 سامانی باشد، در سال 2025 این علاقه به 15-16 هزار سامانی رسیده است. یعنی این معنای آن را دارد که در حقیقت برای خرسندی، خوشحالی، زندگی، فرح و مثلا آباد کشور امروز
زمینه ها وجود دارند و من فکر میکنم که همین اتحاد و یگانگی و متحدی در اطراف سرور دولت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان باز هم تاجیکستان ما تقویت میدهد، سطح و صفت زندگی خوبتر می شود و موقع و منزلت تاجیکستان در جامعه جهانی باز هم مستحکم می شود. از قدیم تا امروز استقلال و آسودگی برای ملت تاجیک ارزشمندترین دستاورد محسوب یافته. هویت و افتخارمندی از آن در سالهای اخیر باعث تشکل ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی می‌گردد. اگر استقلال، آرامی و آسودگی سرتاسری تامین باشد، همه از نعمت‌های اساسی آن، یعنی زندگی آسوده، فرح عائلوی و سعادت پایدار بهره‌ور می‌شوند. نوروزشاه عزیزالله بهادری استم، مقصد اخبار. تاجیکستان با تکیه به سیاست خارجی صلح‌جویانه و منفعت محور خود در شرایط تحولات مرکب جهانی پیوسته برای تحکیم ثبات منطقوی، گسترش همکاری‌های متوازن بین المللی و پیشبرد روزنامه مسائل سرنوشت‌ساز انسانیت از جمله آب و اقلیم تلاش نموده همچون دولت با اعتماد، تشبثکار و مسئول در عرصه بین المللی موقع استوار را اشغال کرده است. باید به اهمیت تشبث‌های جمهوری تاجیکستان در مسائل آب و اقلیم همکاران ما گزارش آماده کردند. جمهوری تاجیکستان سیاست خارجی خود را در اساس منفعت‌های ملی استوار، پرینسیپ‌های صلح‌جویانه، احترام متقابل و همکاری سازنده با جامعه جهانی به راه مانده است. در شرایط تغییریابی مرکب روندهای بین المللی، سیاست خارجی کشور به تحکیم ثبات منطقوی، گسترش رابطه‌های متوازن و اشتراک فعال در حل مسائل‌های گلوبالی روانه گردیده است. برای ملت تمدن‌آفر و سرفراز تاجیک خوشبختی از آن است که امروز جهان متمدن تاجیکستان عزیز را با پیشنهادهای سازنده فرزانه ملت میشناسند، احترام میکنند، قدر میکنند که در واقع این خوشبختی و سرفرازی هر یک فرد جامعه امروز ما است. تاجیکستان همچون عضو کامل حقوق سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای با نفوذ بین المللی مناسبت‌های دوستانه و همکاری را با کشورهای گوناگون جهان در اساس سیاست درهای گشاده رشد می‌دهد. این سیاست امکان فراهم آورده است که رابطه‌های دیپلماتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و گومانیتری کشور پیوسته گسترش یابند و تاجیکستان همچون دولتی با اعتماد و تشبثکار در عرصه بین المللی شناخته شود. یکی از سمت‌های مهم سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان پیشبرد روزنامه جهانی آب و اقلیم به شمار می‌رود. تاجیکستان که زیاده از 60% ذخیره‌های آبی منطقه آسیای مرکزی را داراست، مسئله استفاده عاقلانه و عادلانه ذخیره‌های آب را همچون عنصر کلیدی رشد استوار و امنیت بین المللی پیگیری می‌کند. تاجیکستان یکی از آن کشورهایی هست که در دهگانه کشورهای دارای آب تازه در همین دهگانه در جای بهترین قرار میگیرد، از آن جمله در آسیای میانه در جای یکم قرار میگیرد. یعنی همین تشبث‌ها را به سطح جهانی در سازمان ملل متحد ارائه گردیدند که تا توانند برای مشکلات دیگر دولت‌هایی که از این چیز تنقیصی میکشند، از این چیز مشکلی دارند، برای آنها مفید باشد. و چندین کنفرانس و سیمپوزیوم ها هم دایر به این مسئله بررسی گردیدند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در پیام امساله به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید نمودند که مسئله‌های وابسته به آب و حفظ اقلیم امروز به مشکلات سرنوشت‌ساز انسانیت تبدیل یافتند و تاجیکستان من بعد نیز تشبث‌های خود را در این سمت در سطح بین المللی ادامه می‌دهند. با تشبث‌های پی در پی و محتوای بلند، تاجیکستان در سطح جهانی توانست مسئله آب را به محور گفتگوهای بین المللی تبدیل دهد. پیشنهاد و تطبیق 10 ساله بین المللی سالهای مخصوص و برگزاری کنفرانس‌های سطح عالی زیر سرپرستی سازمان ملل متحد شهادت روشن نفوذ و مقام جمهوری تاجیکستان در حل مسائل‌های عمومی بشری میباشد. پیوسته با تشبث‌های سازنده پیشوای معظم ملت امروزها از جانب حکومت مملکت از منبرهای با نفوذ بین المللی از جمله سازمان ملل متحد آن مسئله‌های
пешниҳод ва мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд ки дар воқеъ он масъалаҳо марбут ё фарогири танҳо тоҷикистони азиз нест, он масъалаҳо марбут ва фарогири ҷаҳони мутамаддин аст. ҳаминро бояд таъкид кард ки якчанд сол пештар вақте пешвои муаззами миллатамон аз минбари бонуфузи созмони милали муттаҳид вобаста ба обу иқлим, ҳифзи пиряхҳо, соли маърифати ҳуқуқӣ ва дигар масъалаҳое ки фарогири ҷаҳони мутамаддин аст, масъалаҳоро пешниҳоди ҷомеаи ҷаҳонӣ кард. Дар воқеъ ҷомеаи ҷаҳонӣ дарк карданд ки ин масъалаҳо ва ин ташаббусҳо фарогир ҳастанд ҷаҳони имрӯзро. обшавии пиряхҳо, коҳиши захираҳои табиӣ ва таъсири онҳо ба амнияти ӯзухаворӣ аз ҷумла масъалаҳое мебошанд ки Тоҷикистон пайваста дар минбарҳои байналмилалӣ матраҳ намуда ҷомеаи ҷаҳонро ба ҳамкории муштарак даъват мекунад. сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳкими сулҳ, эътимод ва ҳамзистии осоишта асос ёфта, кишварро ҳамчун ташаббускори масъул ва ҷонибдори адолати байналмилалӣ муаррифӣ менамояд. таваҷҷӯҳ ва тадбирандешиҳои пайвастаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар заминаи дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имкон фароҳам овард ки инфраструктури шаҳри Душанбе мукаммал ва мутобиқ ба талаботи замон карда шавад. имрӯз симои шаҳри Душанбе ба куллӣ тағйир ёфта, он ба шаҳри афсонавӣ, макони дӯстдоштаи сайёҳони хориҷӣ ва мизбони чорабиниҳои бонуфузи сатҳи ҷаҳонӣ мубаддал гардидааст. Иброҳим Назруллозода аз ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар шаҳри Душанбе гузориш омода намудааст. таваҷҷӯҳ намоед. соли 2026 дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ мавриди амал қарор дорад. дар доираи татбиқи ин иқдоми муҳими давлатӣ дар шаҳри Душанбе маҷмӯи васеъи корҳои бунёдкориву созандагӣ ба роҳ монда шудааст. дар пойтахт чорабиниҳо ҷиҳати беҳтар намудани инфраструктури шаҳрӣ, таҷдиди роҳҳо, таъмири навсозии иншооти иҷтимоӣ ва маъмурӣ, инчунин зебосозии муҳити шаҳр мунтазам амалӣ мегарданд. ин тадбирҳо ба рушди устувори шаҳр ва фароҳам овардани шароити мусоиди зиндагӣ барои аҳолӣ равона шудаанд. дар баробари корҳои сохтмонӣ тадбирҳои навоварона дар самти рақамикунонӣ низ татбиқ мегарданд. аз ҷумла дар кӯчаҳо, хиёбонҳо, иншооти таърихиву фарҳангӣ ва дигар мавзеъҳои муҳими шаҳри Душанбе рамзҳои электронии QR-кодҳо насб карда шуданд, ки тавассути онҳо шаҳрвандон ва меҳмонон метавонанд маълумоти расмӣ ва мӯътамадро оид ба таърихи иншоот, номгузории маҳалҳо ва шахсиятҳои миллӣ дастрас намоянд. иқдоми мазкур ҷузъи муҳими сиёсати давлатӣ дар самти тақвияти худшиносиву худогоҳии миллӣ, баланд бардоштани маърифати шаҳрвандон ва истифодаи технологияҳои муосир дар муаррифии мероси таърихиву фарҳангӣ ба ҳисоб меравад. дар асоси иҷрои дастури супоришҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо мақсади татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи фаъолияти меъморӣ, шаҳрсозӣ ва сохтмони шаҳри Душанбе, мунтазам додани иттилоот ба аҳолӣ дар бораи қарорҳои қабулшуда, таъмини шаффофияти фаъолияти сохтмончиён, ҳимояи ҳуқуқи истифодаи ҳиссагузорон дар сохтмонҳои биноҳои баландошиёна, пешгирӣ аз оқибатҳои беасос ба роҳ мондани хариду фурӯши манзилҳои истиқоматӣ ва бастани шаҳрномаҳои қалбакӣ аз тарафи сарраисоти меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри Душанбе барномаи рақамии Меъморпро дар шабакаҳои иттилоотӣ ҷой дода шуд. ин барнома манбаи ягонаи расмии иттилоотӣ дар бораи лоиҳакашӣ ва сохтмонии биноҳои истиқоматии баландошунаи шаҳри Душанбе буда, макони ҷойгиршавии майдонҳои истиқоматӣ дар харитаи шаҳри Душанбе ҷойгир карда шудааст. сохтмони биноҳои баландошунаи истиқоматӣ, муассисаҳои таълимӣ, иншооти тандурустӣ, боғу гулгаштҳо, майдончаҳои варзишӣ, марказҳои хидматрасонӣ ва дигар иншооти иҷтимоиву фарҳангӣ имрӯзҳо дар пойтахти кишвар бо риояи талаботи баланди меъмории муосир идома дорад. бо истифода аз таҷрибаи пешрафта ва технологияҳои нав, инфраструктури муҳандисӣ, роҳу пулҳо, шабакаҳои обу барқ, равшанидиҳии кӯчаҳо ва муҳити зисти шаҳр пайваста такмил дода мешаванд. яъне гуфтан ба маврид аст ки татбиқи чунин ташаббусҳо имкон медиҳад ки пайвастагии арзишҳои миллӣ бо технологияҳои замонавӣ таъмин гардида сатҳи маърифати ҷомеа, бахусус ҷавонон боло равад. ҳамзамон шаҳри Душанбе ҳамчун маркази маъмурӣ ва сиёсӣ дар иҷрои ҳадафҳои стратегӣ нақши калидии худро боз ҳам тақвият мебахшад. соли 2026 соли вусъат бахшидани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияти таҳқиқи худшиносиву худогоҳии миллӣ аз ҷониби пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон гардидааст. иҷрои фармони мазкур барои беҳтар намудани
سمت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور اهمیت مخصوص داشته و بهتر نمودن محیط شهرسازی، بلند برداشتن سطح زندگی اهالی و تحقیم پایه‌های دولتداری مساعدت می‌نماید. کارهای آبادانی و سازندگی و تطبیق لایحه‌های اینواتسیونی در شهر دوشنبه طبق برنامه‌های دولتی پیوسته ادامه داشته، آنها با رشد استوار اینفرаструктури شهر، بلند برداشتن سطح زندگی اهالی و استفاده وسیع تکنولوژی‌های معاصر روانه شدند. این تدبیرها در عرفه تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان اهمیت خاص کسب نموده برای تطبیق ثمراناک سیاست دولتی و تحکیم زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی پایتخت شرایط مساعد فراهم می‌آورند. با مقصد بهتر نمودن مأموری کنونی انداز استفاده تکنولوژی معاصر اطلاعاتی وسیع کرده می شود. این تدبیر با آن روانه شده است که خدمت رسانی به انداز سپرندگان آسان تر شود. گزارش همکارانمان. برای تکمیل مأموری کنونی انداز، توسعه همکاری فاصلوی با شهروندان و اندازسپرندگان و گسترش اقتصاد رقمی در دایره برنامه رشد مأموری کنونی انداز برای سالهای 2020-2025 تدبیرهای مهم عملی کرده شدند. تدبیرهای عملی گردیده بر رقمی کنونی ساحه، بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی الکترونی دولتی، ساده‌گردانی اجرای عهدهداری‌های اندازه، اینچنین بر رشد فعالیت صاحبکاری و بالاروی فرهنگ اندازسپاری صاحبکاران مساعدت نمودند. با مقصد اجرای دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سمت رقمی کنانی اقتصاد ملی، کمیته انداز بهر مساعدت بر رشد صاحبکاری پیوسته چاره‌جویی می‌نماید. تا امروز به اندازسپارندگان و شهروندان بیش از 40 نامگوی خدمت رسانی الکترونی پیشنهاد نموده است. برای مساعدت نمودن بر رقمی کنانی مقامات در همکاری با اگنتی اینواتسیا و تکنولوژی رقمی، سیستم اطلاعاتی انداز با پورتال یگانه خدمترسانی دولتی همگیری گردیده. در پورتال مذکور بخش علاوه با نام انداز و با قیدگیری تشکیل گردیده. خدمترسانی الکترونی مقامات انداز در پورتال مذکور جایگیر کرده شدند. روند تقویت اقتدار اقتصادی و استحصالی کشور و عامل تاثیررسانی آن بهتر نمودن مأموری کنانی انداز، باز هم ساده و دسترس نمودن خدمت رسانی به شهروندان و اندازسپارندگان می باشد. یکی از سمت‌های اساسی اصلاحات سیستم مأموری کنانی انداز راه اندازی سیستم انداز در اساس تکنولوژی‌های رقمی می باشد. جهت ساده‌گردانی رسمیات با قیدگیری دولتی صاحبکاران انفرادی، کم کردن تاثیر عامل‌های انسانی با قیدگیری دولتی صاحبکاران انفرادی طبق پاتنت شهادتنامه توسط ضمیمه موبیلی اندازی من به راه مانده شد. توسط ضمیمه موبیلی اندازی من شخصان واقعی می توانند که به تشریف آوردن به مقامات انداز با اجرای 3 عمل، یعنی در یک مدت کوتاه خود را همچون صاحبکار انفرادی به قید دولتی گرفته، همچون حجت تصدیق کننده به قیدگیری دولتی را نیز در شکل الکترونی دسترس می نمایند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتی سپارش دادند که در مهلت کوتاه‌ترین برنامه نوی رشد مأموری کنانی انداز برای سالهای 2026-2030 قبول و تطبیق کرده شود. مسئولین با مقصد اجرای سپارش مذکور به آماده‌سازی لایحه برنامه نو شروع نموده است که هدف آن ترانسفورماسیون رقمی، کاهش دادن اقتصادیات پنهانی و بلند برداشتن شفافیت انداز می باشد. سال 2026 سالی وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی اعلان شده است. در این سال در مرکز ولایت سوخت شهر خوجند باید 400 انشاءات گوناگون تعیینات ساخته به استفاده داده شود. گزارش در این خصوص. با استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در مرکز ولایت سوخت شهر خوجند، کارهای آبادانی و سازندگی از جمله بنیاد انشاءات گوناگون با مرام ادامه داشته، با عملی نمودن نقشه و برنامه‌های مکمل طرحریزی شده برای ساکنان شرایط سازگاری کار و زندگی فراهم آورده می شود و امروزها در راه رسیدن به هدفهای رشد، اقدام و تشبس‌های نیک و سازنده مورد عمل قرار دارند. در دوره آمادگی به پیشواز جشن 35 سالگی استقلال دولتی، یعنی دوام سالهای 2022-2025 با قامت افروختن بیشتر از 1100 انشاءات گوناگون، سیمای معماری شهر به طور نظررس تغییر یافت.
در شهر که کارهای ساختمانی در انشاءات گوناگون با مرام ادامه دارد، تدبیرهای مکمل نمودن اینفراستراکچور کمونالی هم سری وقت عملی کرده می شوند. سال 2025 در ادامه تدبیرهای سازندگی و آبادانی در محله‌های 14 و 15 شهر بنیاد خط نوی تشناب عملی کرده شد. حالا باشد کارها در خیابانی به نام رحمان نبیوف ادامه دارد. این تدبیر مهم در حال عملی کرده می شود که در خیابانی نامبرده و دیگر منطقه‌های شهر خوجند ساختمان بناهای بلند آشیانه استقامتی و دیگر انشاءات حیاتاً مهم در اوج است. ساختمان خط تشناب از جانب کارخانه واحد دولتی کمونالی خوجند آب و کانال با جلب شرکت‌های وطنی عملی کرده می شود. اساساً خط نوی تشناب در ساحل چپ شهر خوجند 2300 متر بنیاد کرده می شود. تا امروز از گردش کوچه گاگارین و کوچه رحمان نبیوف زیاده از 1200 متر قبوری تشناب خوابانده شد. قبورهای خط تشناب قطرش 800 میلیمتر می باشد. به گرمی سردی تاب‌آور بوده به طلبات جوابگو است. در شهر خوجند جهت تازه و آزاده نگاه داشتن کوچه و خیابان‌ها تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شوند. این هم در حالی است که در مقایسه با سال‌های پیشین با افزودن شماره اهالی، بنیاد بناهای بلند آشیانه، کارخانه‌های نوی صنعتی، خانه‌های شهروندان، حجم پرتاب سخت معیشی زیاد و مسئولیت کارمندان کارخانه واحد دولتی کمونالی خدمت‌رسانی نقلیات سانیتری شهر خوجند دوچند شده است. در موازنه کارخانه واحد دولتی خدمت‌رسانی نقلیات سنتری شهر خوجند 54 عدد نقلیات موجود است که از آنها 27 تایشان مخصوصا برای کشاندن پرتوهای سخت معیشتی از حدود شهر خوجند فعالیت نموده ایستادند. در حدود شهر خوجند زیاده از 184 عدد مخصوص جایها برای پرتافتن پرتوها معین کرده شده. همه آنها دیواربندی کرده شدند که در آنها زیاده از 1200 عدد پرتو قطی‌ها جایگیر کرده شدند. تقویت یافتن روند سازندگی و آبادانی سبز و خرمگردانی محیط زیست و تازه و آزاده نگاه داشتن کوچه و خیابان‌ها از آن شهادت می‌دهد که آمادگی به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان همه‌جانبه است و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند در یکجایگی با تشکیلات و مؤسسه‌ها و اهالی در این گوشه زیبای تاجیکستان پیشرفت و شکوفایی را تامین می‌سازد. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، شهر خوجند، اخبار. در ناحیه مسجد کارهای بنیادکاری و سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی وسعت دارد که از 735 انشاءات بنقشه گرفته شده باز علاوه 100 بنا و انشاءات بنیاد و تعمیر و نوسازی کرده می شوند. از رفت کارهای سازندگی همکاران ما گزارش آماده کردند. در جماعت دیهات آبوردان ناحیه مسجد عین زمان ساختمان بنای علاوگی مؤسسه تا مکتبه رقم 5 طریق حشر دست جمعی اهالی ادامه دارد. بنای مؤسسه با نظرداشت زیاد شدن طلبات بهر فراگیری کودکان و مؤسسه تا مکتبی ساخته می شود و طور ساکنان ابراز داشتند بنای نو برای تعلیم و تربیت کودکان مهم بوده. از این رو همگان در کارهای ساختمانی دست جمعانه سهمگذاری می نمایند. از جهت من شغل کودکستان ها من بناها که بودن که کودکای ما تنقیصی بود من یک خلاصه آمدن که یک کودکستان دیگر بنیاد کنیم که همین برای 350 تا 400 نفر کودک در اینجا جابجا می شوند. از همین سبب این یک اقدام همین به خیر پیش گرفتن با تشبث همین مردم حالا به طرز حشر دستگیری کرده ایستادن کارهای ساختمانش. از روی لایحه بنا سه‌آشیانه بوده برای فراگیری تا 350 نفر کودکان در نظر داشته شده است. عین زمان کارها در آشیانه سوم بنا آغاز یافته بناکاران جمعیت دارای مسئولیت محدود مهران مشغول اجرای کارهای ساختمانی هستند. کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارند که امروز مردم با یک روحیه بلندی وطن دوستی با افتخار از سیاست پیشوای معظم ملت برای آبادانی کودکستان سهم ارزنده خود را گذاشته ایستادند و امروز ما به 7 جماعت ناحیه مسجد نظر میکنیم که مردم کارهای ساختمانی از جمله راهسازی کودکستان مکتب و در همه سمت البته فعال هستند. همچنین در جماعت دیهات آبوردان ساختمان انشاءات تامینات آب نوشاکی، حوضهای ذخیره‌سازی و ساکنان محله‌ها ادامه دارد.
با کوفتن 2 چوه عمودی و کشیدن 18 کیلومتر قبورهای آبرسانی در این موضع ضرورت بنیاد حوضهای ذخیره آب انشاءات یاری رسان به میان آمده. حالا قسمت زیاد کارها از طرف متخصصان انجام داده شده است. با مورد استفاده قرار دادن انشاءات آب تامین کنی و 12000 نفر اهالی جماعت دیهات آببردان تامینات آب نوشاکی با اعتماد و دائمی می‌گردد. در دایره کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه مسجد بنیاد ساختمان و تعمیر و ترمیم 735 انشاءات به نقشه گرفته شده. تا آغاز سال 2026 790 انشاءات تعیینات گوناگون مورد استفاده قرار داده شده است که نقشه پیش بینی شده بر زیاد اجرا گردیده است. همچنین در نظر داشته شده است که در سال روان باز در 100 انشاءات دیگر کارها انجام داده شود. محمود احمدزاده، دلشاد یوسفی، ناحیه مسجد، اخبار. سال 2025 در دور جمهوری عثمانی جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. از شهر بختر 19 نفر شرکت ورزیده با گرفتن یک جای اول و 6 جای نمایان مشرف گردیدند. مهوش عبدالغفورزاده خواننده لیسه دولتی اوریونو در شهر بختر یکی از اشتراکچیان عثمانی مذکور بوده با اشتراک فعالانه خود سزاوار جای اول گردیده است. گزارش در این خصوص. مهوش عبدالغفورزاده خواننده لیسه دولتی اوریونوی شهر بختر افتخارمند از آن است که در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است شرکت نموده و جای اول را سزاوار گشته است. این نورسی صاحب استعداد به سن و سال خود نگاه نکرده در منبر بلند این آزمون با نفوذ دانش و مهارت و ملکه داشتهاش را نزد اعضای حکمان نشان داده است. من سال یکم است که در آزمون با نفوذ جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نمینه سه ادبیات کلاسیک تاجیک اشتراک کرده سزاوار جای یکم گردیدم. محض همین آزمون با نفوذ جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است بود که ما نسل نورس و جوان کشور را به هم آورد. تمام اهل عائله‌مان حتی آموزگاران لیسه دولتی اوریونوی شهر بختر به من کمک می‌کردند. در شناخت نوع‌های ادبی، ژانرهای شعری، شرح لغت و دریافت بعضی کتاب‌ها مشکلی می‌کشیدیم. مادرم کوشش می‌کردند که علاوه به درس‌های مکتب مرا بیشتر به نزد متخصصان ساحه برند. حالا با آموزگاران تیاری دیده ایستادم که در آزمون شاهنامه‌خوانی اشتراک کرده سزاوار جای نمایان گردم. این نورس کتاب دوست و با مهارت مهوش عبدالغفورزاده پیوسته کوشش میکند که کتاب‌های پرمضمون و در آزمون پیش بینی شده را مطالعه کرده دانش و ملکه و جهانبینی‌اش را تحکیم بخشد. او میان همسالان خود با کتابخوانی و دانش بلند و رفتار و کردار نیکش نمونه عبرت گردیده است. من طول 3 سال است که عبدالغفورزاده مهوش را میشناسم. من هم یکی از اشتراکچیان آزمون فروغ صبح دانایی کتاب هستم. این افتخار ما هست که عبدالغفورزاده مهوش در آزمون جای یکم را اشغال کرد. این ما را وادار میکند که ما هم مطالعه کتاب‌های خود را زیاد نموده و مثل مهوش در آزمون‌ها اشتراک کرده سزاوار جای‌های نمایان گردیم. نتیجه تشکیل و راهاندازی نمودن آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. دوام 7 سال برگزاری بین قشرهای گوناگون جامعه معین ساخت که نسل نورس و جوان و کلانسالان در هر منطقه کشور با کتاب و کتابخوانی و از خود نمودن آثار گرانبهای ملت توجهی به اندازه دارند. مینتداری خودم را سراول به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که برای تمام ساکنان وطن عزیز ما چنین آزمون‌های با نفوذ را به مانند فروغ صبح دانایی کتاب است تاجیکستان وطن عزیز من علم فروغ معرفت تشکیل کردند. قابل تذکر است که همساله از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جهت هوسمندی غالبان آزمون ذکر شده مکافات پولی ها در حجم کلان پیش بینی می‌گردد. یکی از چنین اقدام های معرفت پرورانه راهبر دولت جدا شدن 8 میلیون و 290 هزار سومانی در سال 2026 میباشد که این تشبث داوطلبان را برای مطالعه بیشتر و اشتراک در آزمون های سطحی بلند هدایت و راهنمایی می‌نماید.
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми навбатӣ ба маҷлиси олӣ бо далелҳои возеҳ таъкид намуданд ки агар дар ҷомеа ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ сулҳу суботи устувор ва эҳтиром ба қонун вуҷуд надошта бошад, ҳеҷ як барнома ва нақша амалӣ нахоҳад шуд. ин масъулияти умуми миллӣ мебошад ва ҳар як шаҳрванди кишвар бояд худро дар таҳкими ин арзишҳо саҳмгузор ҳисобад. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. дар агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки кормандон ва мутахассисони соҳаи энергетика бо мақсади омӯзиши паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олӣ ҳамоиши илмӣ баргузор гардид. дар оғози ҳамоиш масъулини агентӣ таъкид намуданд ки паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олӣ барои рушди иқтисодиёт ва бахусус соҳаи энергетика аҳамияти стратегӣ дорад. зимни суханрониҳо қайд гардид ки таъмини амнияти энергетикӣ, истифодаи оқилонаи захираҳои энергетикӣ, ҷалби технологияҳои нави муосир ва самаранокии назорати давлатӣ аз вазифаҳои асосии соҳа мебошанд. мутахассисон ва олимони соҳа зимни баррасии масъалаҳо қайд карданд ки татбиқи дастуру супоришҳои президенти кишвар дар самти рушди энергетика имкон медиҳад ки истифодаи захираҳои мавҷуда самараноктар гардида сатҳи таъмини аҳолӣ ва корхонаҳои саноатӣ бо нерӯи барқ беҳтар гардад. ҳамчунин иштирокчиён омодагии худро ҷиҳати иҷрои чорабиниҳо ва лоиҳаҳои амалишаванда ки дар паём пешбинӣ шудаанд изҳор намуда таъкид доштанд ки амалӣ намудани онҳо ба баланд бардоштани сатҳи назорати давлатӣ ва рушди устувори соҳа мусоидат мекунад. ҳамоиши илмӣ дар фазои ҳамкории судманд, мубодилаи таҷриба ва пешниҳодҳои амалӣ барои пешбурди самараноки соҳаи энергетика анҷом ёфт. бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи восеъ ҷиҳати шарҳу тавзеҳи нуқтаҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олӣ гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шудааст ки миёни аҳолӣ ва фаъолони ҷамъияти шаҳраку деҳот чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ ташкилу роҳандозӣ карда мешавад. ин навбат дар солори филармонияи мардумии ноҳияи восеъ ба номи қурбоналӣ раҳмон бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, кормандони касбу кори гуногуни ноҳия роҷеъ ба шарҳу тавзеҳи ҷанбаҳои гуногуни паёми раҳнамусози президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олӣ ҷамъомад баргузор гардид. зимнан ба масоили таҳкими истиқлоли давлатӣ, ваҳдати миллӣ, суботи сиёсӣ, баландбардоштани сатҳи некуаҳволии сокинон, рушди соҳаҳои маорифу тандурустӣ, иқтисоди миллӣ ва тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи ватандӯстию худшиносии миллӣ ки аз суханронии роҳбари давлат аснои ироаи паём ба маҷлиси олӣ сарчашма мегиранд изҳори назар карда шуд. дар ноҳияи восеъ ҷиҳати татбиқи босамари нуқтаҳои паём бахусус рушди инфраструктури шаҳраку деҳот, беҳтарсозии сатҳи хизматрасонии иҷтимоӣ, вусъати корҳои ободонию созандагӣ ва фароҳамсозии шароити мусоиди зиндагии сокинон тадбирҳои мушаххас амалӣ гардида истоданд. дар идома иштирокчиён вобаста ба масъалаҳои муҳим фикру пешниҳодҳои худро баён намуда, чунин вохӯриҳоро василаи хуби баланд гардидани маърифати сиёсии шаҳрвандон, хоса ҷавонон, таҳкими робитаи давлат ва ҷомеа ва татбиқи босамари ҳадафҳои стратегии давлат ва ҳукумати мамлакат арзёбӣ намуданд. дар сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар федератсияи русия бо ҷавонон ва донишҷӯёни тоҷик ки дар муассисаҳои таҳсилоти олии кишвари иқомат таҳсил мекунанд вохӯрии судманд баргузор гардид. дар рафти мулоқот намояндагии дипломатӣ доир ба дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки 16 декабри соли 2025 зимни ироаи паёми навбатӣ ба маҷлиси олӣ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар баён доштанд ба таври муфассал баромад намуданд. зимни суханронии хеш масъулини сафорат иброз доштанд ки дар сиёсати давлат ва ҳукумати кишвар фароҳам овардани зиндагии шоиста ба мардум, таъмини амният, волояти қонун, ҳифзи сулҳу субот дар кишвар, дастгирии соҳаҳои маориф, фарҳанг, тандурустӣ дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ, донишандӯзӣ, маърифатнокӣ тарбия намудани насли наврас, дастгирии занону ҷавонон, ба вазифаҳои роҳбарикунанда таъин намудани онҳо яке аз масъалаҳои калидӣ маҳсуб мешавад. бо тазаккур аз нуктаҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олӣ қайд гардид ки аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон соли 2026 бахшида ба сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ, соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ эълон гардид. инчунин ба донишҷӯёни тоҷик доир ба омӯхтани илму дониш, забонҳои хориҷӣ, арз гузоштан ба арзишҳои миллӣ, ватандӯстӣ, мубориза ва муқовимат бо экстремизм ва терроризм, пешгирии ҳамроҳшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ ва тарбия намудани насли наврасу ҷавон дар рӯҳияи худшиносиву меҳандӯстӣ изҳори андеша намуданд.
дар фарҷоми мулоқот донишҷӯён саволу дархостҳои гуногун пешниҳод намуда аз ҷумла пейромони масъалаи ҳуҷҷатгузорӣ дар кишвари иқомат ва дигар пурсишҳо посух гирифтанд. имсол аз таъсисёбии агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон 19 сол сипарӣ шуд. дар ин муддат ки ниҳод дар татбиқи сиёсати зидди коррупсионии ҳукумати кишвар ҳамчун субъекти асосӣ ҷиҳати пешгирӣ ва ошкору бартараф намудани ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ инчунин ғанӣ гардонидани буҷети давлатӣ фаъолияти пурсамар намудааст. гузориши хабарнигорони мо. 10 январи соли 2007 бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади вусъат бахшидани муборизаи низомнок ва ҳамоҳангшуда бар зидди ҳуқуқвайронкуниҳо, ҷиноятҳои хусусияти коррупсионӣ дошта, таъмини шаффофият ва такмили фаъолияти назорати давлатии молиявӣ дар кишвар, агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон таъсис дода шуд. имрӯз агентӣ ҳамчун як мақомоти ваколатдори мубориза ба коррупсия ба ҳисоб рафта бо такя ба қонун, конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон, принсипҳои шаффофият, адолат, инсондӯстӣ фаъолият намуда барои ҳифзи манфиатҳои давлат ва шаҳрвандон, таъмини амнияти иқтисодӣ, рушди устувори кишвар тадбирҳо меандешад. имрӯз дар шаҳри душанбе бахшида ба таҷлили рӯзи кормандони мақомоти назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ҷамъомади тантанавӣ доир шуд, ки дар он роҳбарият ва ҳайати васеъи кормандони мақомот иштирок намуданд. таъкид гардид, ки коррупсия дар роҳи рушди устувори иқтисодиву иҷтимоии кишвар монеаи ҷиддӣ эҷод карда, боварии ҷамъиятро нисбат ба давлат ва воҳидҳои таркибии он коста менамояд, боиси поймолшавии ҳуқуқи инсон ва заиф гаштани асосҳои ахлоқии ҷомеа мегардад. дар идомаи чорабинӣ кормандони мақомот барои анҷом додани фаъолияти пурсамар ва гузоштани нақши арзанда дар татбиқи сиёсати зидди коррупсионӣ бо рутбаҳои навбатӣ, медалҳо, ифтихорномаву сипосномаҳо ва тӯҳфаҳои рамзӣ қадрдонӣ шуда, ҳамзамон мутахассисони ҷавон, ки барои хизмат дар мақомоти агентӣ қабул гардиданд, барои адои хизмати содиқона ба халқу ватан савганд ёд карданд. ба муносибати маросими савгандёдкунӣ бо эҳсоси баланди масъулият изҳор менамоям, ки минбаъд низ ба конститутсия ва қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва халқу миллати ватани азизамон содиқ монда, вазифаҳои хизматии худро бо поквиҷдонӣ, беғаразӣ ва бо масъулияти баланд иҷро хоҳам кард. мо кормандонро зарур аст боварии сарвари давлат ва мардуми тоҷикистонро ба мақомоти давлатӣ дучанд намуда, ҷиҳати иҷрои рисолати ӯҳдадории хизматии худ камари ҳиммат баста, сиёсати созандаю ободкоронаи пешвои миллатро сармашқи кори худ қарор дода ба ватани азизамон содиқона хизмат намоем. фаъолияти агентӣ ҳамчун мақомоти назорати давлатии молиявӣ ва ҳифзи ҳуқуқ бо заҳмату талошҳои шабонарӯзии кормандони ин ниҳод дар низоми давлатдории кишвар пурсамар арзёбӣ мегардад. дар ин рӯз дар ҳамаи воҳидҳои маҳалливу минтақавии агентӣ рӯзи кормандони мақомоти назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ҷашн гирифта шуд. заминаи рушди тафаккури зеҳнӣ ва ақлонӣ ва ҷисмонии ҳар як шахс дар давраи кӯдакиву наврасӣ ташаккул меёбад. аз ин лиҳоз давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон шароити машғулиятомӯзии кӯдаконро зери таваҷҷӯҳи махсус қарор додааст. вобаста ба ин дар ноҳияи деваштиҷ ҷиҳати рушди зеҳнӣ ва соҳибилм шудани наслҳои ояндасози миллат тамоми шароити зарурӣ муҳайё буда, феълан кӯдакони синни томактабӣ дар боғча кӯдакистонҳо ба донишандозӣ ва аз худ кардани забонҳои хориҷӣ машғул ҳастанд. тафсилот дар гузориши навбатӣ. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва шӯъбаи маорифи ноҳияи деваштиҷ дар самти баланд бардоштани саводнокии кӯдакону наврасон мунтазам тадбирҳои самарабахш роҳандозӣ менамоянд. ҳамин аст ки имрӯзҳо масъулини боғча кӯдакистони рақами 1 ноҳия фаъолиятро тибқи меъёрҳои лозима ба роҳ монда, мураббиягони соҳибтахассус ба кӯдакон на фақат машғулият, балки забонҳои русӣ ва англисиро низ меомӯзонанд.
родной мой край, я люблю тебя, ты знай. бароҳ мондани тарбияи дуруст ва ба ташаккули зеҳнии кӯдакон ҷойгир намудани илмҳои даврони соҳибистиқлолии мамлакат ва дар ин баробар омӯзондани забонҳои хориҷӣ аз ҷумлаи сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукумат маҳсуб меёбад. ҳамин аст ки масъулини кӯдакистони рақами 1 ноҳияи деваштеҷ дар 19 гурӯҳ 460 кӯдакро ба машғулиятҳои доимӣ ҷалб намуданд ки аллакай онҳо ба талаффуз ва шинохти ҳарфҳо мушкилӣ намекашанд. сатҳи забондонии бачаҳои мо хеле хуб аст. онҳо тафаккурашон тез қабул мекунанд, онҳо зудтар аз худ мекунанд, тез зеҳн мемонанд. имкониятҳои фароғ, шароити будубош ва машғулиятомӯзӣ дар муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 4 низ ба таври намунавӣ аён аст. кӯдакони имрӯзаи мо наҳоят хушёр, чаққон, зерак, чолок. кӯдакони мо ояндаи миллат аст. бо изҳори хушнудӣ метавон гуфт ки фаъолияти кунунии кӯдакистонҳои ноҳияи деваштеҷ дар сатҳи зарурӣ ва тибқи дастуру роҳнамоиҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳ монда шуда, кӯдакон ҳамчун наврасони ҳушёру зирак ва соҳибирода ба воя мерасанд. Фирдавс Умарзода, Орзу Маъруфзода, ноҳияи деваштеҷ, Ахбор. бахшида ба хатми курси афсарони хурди қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар майдончаи сафороии мактаби бозомӯзии кадрҳои марказии таълимии пойтахти қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. бахшида ба хатми курси афсарони хурди қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар майдончаи сафороии мактаби бозомӯзии кадрҳои маркази таълимии пойтахти қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. дар маросим роҳбарият ва намояндагони қушунҳои сарҳадӣ, омӯзгорон, мураббиён ва хатмкунандагон иштирок намуданд. зимни суханронӣ таъкид гардид ки омодасозии кадрҳои соҳибтахассус ва ватандӯст яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлат дар таъмини амнияти миллӣ ба ҳисоб меравад. таъкид гардид ки афсарони хурд дар давоми таҳсил донишу малакаи касбии худро сайқал дода барои иҷрои содиқонаи вазифаҳои хизматӣ дар ҳифзи сарҳади давлатӣ омода гардиданд. дар мактаби мазкур хизматчиёни ҳатмии ҳарбӣ дорои маълумоти олӣ ихтиёран барои таҳсил дар курси кӯтоҳмуддати афсарӣ ҷалб гарда баъди 45 рӯзи таҳсил ба онҳо рутбаи аввалини ҳарбии лейтенанти хурд дода шуда барои давом додани хизмат дар вазифаҳои афсарӣ ба ҷузу томҳои қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар карда мешаванд. дар анҷоми чорабинӣ ба хатмкунандагон шаҳодатномаи хатм супорида шуда ба онҳо дар фаъолияти минбаъдаи хизматӣ ва арҷ гузоштан ба муқаddасоти миллӣ ва ҳифзи сарҳади давлатӣ комёбиҳои арзишманд таманно намуданд. сокинони ноҳияи 5 ҳар қитъа замини корамро мақсаднок истифода бурда соласол ба натиҷаҳои назарраси меҳнатӣ ноил мешаванд. натиҷаи заҳмати кишоварзон ҷамъоварии даҳҳо ҳазор тонна маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ аз ҷумла ҳосили ғалладона, пахта, картошка, сабзавот, полезӣ ва хӯроки чорво мебошад ки ин тадбир имкон медиҳад талаботи аҳолӣ ба маҳсулоти асосии хӯрокворӣ қонеъ карда шавад. гузориши ҳамкоронамон. бо мақсади татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар таъмини амнияти озуқаворӣ ва истифодаи самараноки заминҳои корам, кишоварзони ноҳияи 5 фаъолияти худро ба таври мақсаднок ба роҳ монда аз як қитъа замин дар як сол 2 то 3 маротиба ҳосил мегиранд. дар мавсими кишту кори соли гузашта дар майдони зиёда аз 19 000 гектар кишти зироати гуногун гузаронида шуда буд ки қисми асосии онро пахта, ғалладонагиҳо, зироати техникӣ, картошка, сабзавот, полезӣ ва хӯроки чорво ташкил медод. бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда кишти такрорӣ дар ҳазорҳо гектар замин ба роҳ монда шуда заминаи мусоид барои афзоиши истеҳсол ва таъмини бозор бо маҳсулоти тару тоза фароҳам шудааст. ҳосил дар ноҳия хуб, дастоварди хуб овардим. сол деҳқонони ноҳия ҳам бисёр ба хушҳолӣ бо як дили гарм кору фаъолият намуданд. ин шабрӯз кишоварзон дар саҳро ҷамъоварӣ ҳосили такрорӣ, сабзӣ, карам ҷамъоварӣ намуда истоданд ки ҳосил хуб аст ва пешниҳоди сокинони ноҳия дар бозорҳо гардонда истоданд. кишоварзони ноҳияи 5 айни замон ҷамъоварии ҳосили зироати кишти такрориро идома дода ҳамзамон ба мавсими нави кишту кор омодагии ҷиддӣ мебинанд.
تجربه گرفتن 2-3 حاصل در یک سال از یک قطعه زمین دلیل روشن استفاده ثمرناک زمین و سهم نظررس دهقانان در تامین بازار استعمالی با محصولات وطنی می باشد. همین زمین ده بهارینه پیازی بر وقتی بود، او را جمع‌آوری کرده در جاش مکه دانی کرده بودیم. مکه دانی را جمع‌آوری کردیم، بعد او سبزی را نشوندیم. سبزی را جمع‌آوری کردیم، این را جمع کرده بگیریم، در جاش کارتوشکا میشونیم. در دایره آمادگی ها به موسم نو کشت و کار امروزها در ناحیه 5 شودگاری زمین های کشت شونده، کارهای ملیوراتیوی و برقرارسازی شبکه های آبیاری ادامه دارد که به نظر متخصصان این تدبیرها به بهتر گردیدن حالت ملیوراتیوی زمین ها و بلند برداشتن حاصلناکی مساعدت می نماید. با مقصد آمادگی به موسم نو آبیاری و بهترشوی حالت ملیوراتیوی زمین‌های کشاورزی، کارمندان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه فرخار تدبیرهای تازه نمودن زهبر و زهکش‌ها را به راه ماندند. مسئولان با استفاده از تکنیک و امکانات موجوده تلاش نموده ایستادند که کارها را طبق نقشه سریع وقت به انجام رسانند. گزارش نوبتی در این خصوص. با در نظر داشت بلند برداشتن استحصال محصولات کشاورزی و دسترسی پوره خودجگیداران به آبی فلزی، کارمندان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه فرخار اینچنین اساسیاسیای استفاده برندگان آب بابت بهتر نمودن حالت ملیوراتیوی زمین ها تدبیرهای مهم و سریع وقتی میاندیشند. در این راستا شروع از ماه نوامبر سال 2025 کانال های آبرسانی و زهبر و زهکش با استفاده از تکنیک های پراقتدار ساحوی تازه کرده شده ایستادند. فعلا کارهای آمادگی به موسم نو آبیاری در جویبارهای آبرسانی و زهبر و زهکش های حدود جامعه شهرک و دهات ناحیه ادامه دارد. در حدود ناحیه فرخار 18260 گکتار زمین های آبی وجود دارد که برای آبیاری نمودن آنها کانال آبگذر را تازه کرده ایستادیم که تا همین روز 70% کارها اجرا شده است. در ناحیه فرخار برای آبیاری نمودن زمین‌های کشاورزی 626 کیلومتر زهبر و زهکش و 429 کیلومتر شبکه‌های آبرسانی موجود است که تازه کردن آنها برای آماده نمودن موسم آبیاری مرام تازه کسب نموده است. حالت کاری پایگاه‌های آبکشی پیوسته تحت نظارت مسئولان قرار داشته انشاءات برای موسم نو آبیاری پورا آماده می‌گردند. با واسطه پایگاه آبکشی 5400 گکتار زمین با آب فلزی تامین می‌شوند. انجام کارهای ملیوراتیوی همزمان می‌تواند برای غنی‌گردانیدن بازار استعمالی اینچنین گذاشتن قدم استوار در تامین امنیت عضوقواری کشور زمینه مستحکم گذارد. در موسم بهار بلندشوی مجرای آب دریاها احتمال دارد که در نتیجه باعث رخنه‌شوی ساحل و به بار آوردن خسارات زیاد به اهالی می‌گردد. از این رو وسعت کارهای ساحل مستحکم کنی در این شب و روزها از مسائل مهم و سریع وقتی به شمار می‌رود. برای پیشگیری از پیامد نخوش طبیعی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان ساحل دریای 5 واقع در ناحیه فرخار با استفاده از تخته سنگ‌ها مستحکم کرده شده است. با این مقصد خوابانیدن 2000 تخته سنگ‌ها به نقشه گرفته شده. تا امروز 60% کارها به انجام رسیدند. مسئولان تلاش ورزیده ایستادند تا تدبیرهای ساحل مستحکم کنی را سریع وقت و پیش از موسم بهار انجام دهند. انورشاه سیدعلی زاده، سعید حامدی شریف، ناحیه فرخار، اخبار. کشاورزان شهرکان بادام در موسم نو کشت و کار برای گرفتن حاصل فراوان محصولات گوناگون کشاورزی تدبیرها را وسعت می‌بخشند. کشاورزان شهر کانیبادام جهت اجرای دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اومید به استفاده عاقلانه و ثمرناک زمین گرفتن حاصل بلند تامین امنیت عضوقواری مملکت از تمام ذخیره و امکانیت‌های موجوده ساحه پرثمر استفاده می‌نمایند. در این زمینه امروزها از جانب اهل زحمت خواجگی‌های دهقانی برای زمینه‌گذاری برای گرفتن حاصل فراوان در موسم نو کشت و کار تدبیرهای سودمند راه اندازی کرده شده. شودگار زمین ها ادامه دارد. با نظر داشت آن که سریع وقت و خوشصفت شودگار نمودن زمین عاملی به دست آوردن حاصل بلند زراعت کشاورزی به حساب می رود، مسئولین ساحه کشاورزی با استفاده از باد و هوای بی‌بارش شودگار زمین ها را وسعت می بخشند. در موازنه ما 724 گکتار زمین موجود می باشد که از آن 460 گکتار زمینی کارا می باشد. ما تا امروز یعنی زیاده از 160 گکتار زمین را شودگار نمودیم که این 35%
заминҳои корам мебошад. барои сари вақт ва бо сифати хуб ба анҷом расонидани маъракаи шудгор тракторҳои гуногун тамға сафарбар карда шуда ҳамзамон шудгори шабона низ роҳандозӣ гардидааст. ҳамарӯза зиёда аз 30-35 адад техникаи шудгоркунанда аз он ҷумла техникаи тасмачарх 18 адад кор карда истодааст. чихеле ки дида истод шудгори шабона ҳам рафта истодааст. ҳамаи механизаторҳо бо сару либоси махсус ва хӯроки гарм таъмин карда шуда истодааст. мувофиқи дурнамо имсол бояд дар майдони зиёда аз 8000 гектар шудгори заминҳои кишоварзӣ гузаронида шавад. бино ба маълумоти раёсати кишоварзии шаҳр то ба имрӯз дар майдони беш аз 3700 гектар шудгор гузаронида шудааст. ба ақидаи мутахассисон агар дар моҳи декабр шудгор ба анҷом расонида шавад замин пурқувват ва аз нури офтоб баҳраманд гардида хусусиятҳои биологии он ва барои баланд шудани ҳосилнокӣ мусоидат менамояд. собир аюб саҳбони қурбон, шаҳри Конибодом, ахбор. чанд рӯзи охир дар мавзеъҳои кӯҳии шаҳри Панҷакен боридани барфҳои зиёд ба қайд гирифта шуда, ҳаракати озоди ҳайвоноти ваҳшӣ ва паррандагон маҳдуд гардидааст. бо мақсади пешгирӣ аз талафот ва таъмини ғизои онҳо масъулини ҳифзи муҳити зист корҳои биотехникиро вусъат бахшиданд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. бо сабаби сардиҳои ҳафтаҳои охир ва бориши зиёди барф дар минтақаҳои кӯҳии шаҳри Панҷакен аз ҷониби шуъбаи ҳифзи муҳити зист корҳои биотехникӣ роҳандозӣ гардиданд. дар ҷараёни ин чорабиниҳо дар мавзеъҳои дурдаст ва доманакӯҳҳо барои ҳайвоноти ваҳшӣ ва паррандагон хӯроки дурушти чорво, резаи гандум ва дигар навъҳои ғизо пошида шуд. дар ин минтақаҳо асосан паррандагони нодир аз қабили кабк ва фазан, инчунин ҳайвоноти ваҳшӣ, хирс, хуки ёбоӣ, оҳу ва дигар ҷонварон сукунат менамоянд ки дар рӯзҳои сарди зимистон дастрасӣ ба ғизо барои онҳо мушкил мегардад. тибқи иттилоъ вобаста ба вазъи обу ҳаво ва идома ёфтани сардиҳои зимистон, масъулин чунин корҳои биотехникиро дар давоми фасл якчанд маротиба анҷом медиҳанд то олами ҳайвонот беталаф аз зимистон барояд ва тавозуни экологии минтақа ҳифз гардад. дар доманакӯҳҳои 40 арча ҷамоати деҳоти саразми шаҳри Панҷакен корҳои биотехникӣ гузаронида истодаем. тавре зикргардии чорабиниҳои биотехникӣ маҷмӯи тадбирҳои таъсиррасонии бевосита ба ҳайвоноти шикорӣ ва муҳити сукунати онҳо буда барои нигоҳдорӣ, танзими саршумор ва беҳтар намудани вазъи экологии шикоргоҳҳо равона шуданд. ҳамасола дар фасли зимистон барои эмин нигоҳ доштани ҳайвоноти ваҳшӣ ва паррандагон аз ҷониби масъулин чунин иқдомҳо амалӣ гардида дар ҷойҳои сукунати онҳо хошок, ҷав, шолӣ, резаи гандум ва дигар навъҳои ғизо гузошта мешавад. иқдоми мазкур ҷиҳати ҳифзи гуногунии биологӣ, таъмини амнияти экологӣ ва нигоҳдории олами ҳайвоноти ваҳшӣ ва паррандагони саҳроӣ аҳамияти муҳим дорад. Талери Бозор, Хаём Ҷуразода, шаҳри Панҷакен, Ахбор. дар саҳифаи навбатӣ ҳамкоронамон шуморо бо хабарҳо аз хориҷи кишвар шинос мекунанд. таваҷҷӯҳ намоед. طبق اطلاع منبع بنابر طوفان زمستانه گاریتی در شمال فرانسه و جنوب بریتانیا صدها خانه‌ها به برق ماندند و بسیاری از مسافران در اروپا نتوانستند به سفر برآیند. مقامات درباره خسارات از جمله افیدن درختان، آسیب دیدن خانه‌های استقامتی خبر دادند. تلفات جانی به قید گرفته نشده است. طبق معلومات آب و هواشناسان 30 منطقه دیگر در شرایط نامساعد آب و هوا قرار دارد. پس از ترکیش نوبتی ولقان اتنا، مقامات دسترسی سیاحان را محدود نموده شماره گروهی سیاحان را کاهش داده است. مقامات به راهبلدان هشدار داده است که اکسکورسیاها را تا غروب آفتاب مقرر کنند. راهبلدان چاره‌های بی‌خطری را در ولقان فعال اتنا پیش بینی نمودند. ترکیش‌های فعال اتنا زود به عمل می‌آیند. دقت بسیاری سیاحان را به خود جلب نموده، اما گازهای گرم، خاکستر و سنگ‌های افتاده بعضاً خطرناک می‌باشند. همچنین متخصصان ساحه بر آن نظرند که فعالیت ولقان‌ها تدریجاً کاهش یافته است.
дар ҷопон сӯхтори ҷангалзор ба амал омад. оташ дар минтақаҳои кӯҳии минтақаи Яманас сар зад. ба гуфтаи мақомот шамол ва растаниҳои хушк корҳои оташнишононро душвор гардониданд. аз минтақаи ҳодиса 150 нафарро ба ҷои амн кӯчониданд. дар бораи осебдидагон маълумот вуҷуд надорад. мақомот ин ҳодисаро таҳти назорат қарор дода оташнишонон барои маҳдуд ва хомӯш кардани оташ корҳои лозимаро идома медиҳанд. коршиносон ҳушдор медиҳанд ки бинобар шамоли сахт хатари паҳншавии оташ ба минтақаҳои дигар низ вуҷуд дорад. дар Аргентина сӯхтори ҷангалзор дар масоҳати 2000 гектар паҳн шуд. дар натиҷа сӯхтор ба минтақаҳои сайёҳӣ низ зарар расонида. зиёда аз 3000 сайёҳ ба ҷои амн кӯчонида шуд. ҳамчунин техникаҳои махсус ва чархболҳо ба маҳалли ҳодиса фавран сафарбар гардиданд. бо вуҷуди ин шамоли сахт ҷараёни хомӯш кардани оташро душвор намуд. вобаста ба ин ҳодиса дар 8 вилояти Аргентина ҳолати изтирорӣ эълон карда шуд. мақомот ба сокинон ҳушдор доданд ки чораҳои эҳтиётиро қатъиян риоя кунанд. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. саломату хонобод бимонед. шумо ҳатто тасаввур карда наметавонед ки баданатон чӣ қадар